हेलो अदन गुड मॉर्निंग आउ उठन ना उठन आउ डेली जो संजय सकाଳେ कही से कामटा कर तो ए ना छाड़देल मॉर्निंग वर्क फेलुनी तो मो धनटा के खटुच छाती कमाई के खटुच मो धनटा ओहो ठीक अच्छे जान धन काली राति जहाँ जहाँ तुम स्वप्न देखिली मो बची आत्मार राण खाई कहूल पूरा लंगुड़ हो जाइली सतर के हम आमर हौ धन सार मत झाड़ाटे लगे झाड़ाटे जासे अरे सांग तो गामछा कम खुली तू कौन स्वप्न देखु ना इंग्लिश फिल्म देखु कि मत झाड़ा लगे जाऊ झाड़ा जा सांग गले पत्र पुछबुनि हला अरे कुन्नू कुन्नू बापा कुन्नू हाँ मौसा मोबाइल ये अच्छी कौन है कि आज सकाल सकाल हठात बाहर पड़ते नाई रे कुन्नू झील देखा बाहर हाँ ए बस झील देखा ना आउ क्या नाई रे कुन्नू एक्चुअली कथा कौन कि मो पु कांदुरा यही बयस कौन झील देखा मौसा आप जो गेटअप अच्छा ना पूरा चाकचकी होगी मुझे भाविली आप बोधे निजे देखा हाँ जीवा कुन्नू जीवा 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 मौसा मो गाड़ी धुआ कामटा सार दिए आप जाकि बसिक चा पी मैं डाकी दूसरी घर आ जाकि चा पी मुझे गाड़ी धुआ कामटा सार दिए बाहर आओ सांगे सांगे हाँ ठीक अच्छे हाँ इस साल सरस्वती पूजा की शुभ अवसर पर आप सभी को मौसा हाँ ये चा दुकान को अटकेले गाड़ी से अरे कुन्नू दूर बाट जाऊे चा टी पी दे जा आम टका टकाड़िया हो चा पीऊनु हाँ आप अधा बयस है 50 40 अरे मुन्नू कुन्नू तो कुन्नू कुन्नूटा बुढ़ा हेलुण आमर अभ्यास अच्छी अभ्यास अच्छी ठीक जे हाँ हेले किंतु गैस्ट्रिक हो जान ना जान चा पीओनी गैस्ट्रिक बढ़ी जीव बुझल अबे कुन्नू गैस्ट्रिक तुम 14 वर्ष किए देखी कहला गैस्ट्रिक ना गैस्ट्रिक तुम अंतरमहल लोकटा तो एठी मौसा हाँ अभद्र परिया कथबार्ता करबनी हला कौन है से अंतरमहल हाँ जो अंतरमहल कथा कहून कि रहबे कहला अंतरमहल कथा अबे को मासी तोर बाहा हिजबे मोर से टेरी माउसी के बाहा हेई न ए चुप डीजे अर्जुन एंड डीजे लिकू नु रह 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 हाँ तरबरी हो कोन लागी अरे मो ब्लाडर फाटी जीवो रह 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 रखु ओहो बुझली बापा कुन्नू हां मौसा शांति लागिला रे अच्छा नले ब्लाडरटा फाटी जाई थांता मौसा एथर बसी पड़ गाड़ी रे जीवा हो 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 कुन्नू बसची कुन्नू कुन्नू मौसा पुणी कौन है गाड़ी बंद कर गाड़ी बंद कर मो कथा मन गाड़ी बंद कर मोर गोटे कथा मने पड़ला बुझली कुन्नू तार सासु फासु कहीं नहीं रे मु एकुटिया लोक मु भाबितिली किछि हैला किछि मौसा तुम कौन आगु जानी नथिलो नाही ब्रा कुन्नू आगु कहतिले हम आसनो थानी बिल्कुल ना अरे बागर कैंसिल तू राजी ना नहीं ताले जीवा तो एबे फेरिबा घर को फेरिबा ठीक अछि जीवा तुम कथा रहला ताले कौन घर आसीगला घर बापा बापा झील देखिक आसिल जो तो तोर मुह हसुस ना कांदुछु बे तो मुह देखिले तो झी बेदरी उठिक पळेब बाप ही की कथा कहूछि म ए बाप ना झड़ी गला बाळ कौन कहले करी कनो मौसा तुमको मोर बंडवत सेटा बंडवत नो रे दंडवत सॉरी मौसा हो छाड़ चल घर को जीवा चल आ दाम हाँ प्रधान आ सब भलटे हाँ सब भल आमर ओहो
ଚାଷବାସ କେତେ ଗଲା? ଚାଷବାସ ତ ପ୍ରଧାନ ଏବେ ପୁରା ହଳ ଧରି ଘାସ ପୁରା ମାରି ଦଉଛି। ମାରି ଦଉଛୁ? ହଁ ପୁରା। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ଗାଁରେ ହଁ ତୁ ଚାଷ ଧରିବାର 1 ନମ୍ବର। 1 ନମ୍ବର ମୋର ଚାଷ ତ ପ୍ରଧାନ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଚାଷ ଆଉ। ତୁ ଚାଷ ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ହଁ ମୁଁ ଘାସ ବି ମାରି ଦଉଛି। ଘାସ ମାରି ଦଉଛୁ? ହଁ। ମାନେ ଏମିତି ଚାଷ କରୁଛୁ? ଆଉ ଦୁବଲା ଘାସ ବି ନନା ମାରି ଦଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କରୁଛ ବେବି? ବସିଥିଲ? ଆଜି ତ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଶୀତ ପବନ ସୁଲୁସୁଲୁ ପୁରା ଆଉ। ହଁ କ'ଣ କରିବା ବୁଲୁଛି ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ବୁଝିଲୁ ଦାମ? ହଁ ଚାଷବାସ ସରିଲାଣି ବୁଝିଲୁ? ହଁ ପ୍ରଧାନ। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭାରି ମନ। ଏବେ କରିବା? ହଁ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ପାଳିଆ ଧରିବୁ? ହଁ। ଦାମ ରେଡି ତ? ରେଡି। ଆଜି ହେଇନି କିଛି, ଆଜି ହେଇନି କିଛି, ଆଜି ହଉଛି ଦେଖ, ଆଜି ହଉଛି ଦେଖ, ଆଜି ହେଇନି କିଛି, ଆଜି ହେଇନି କିଛି, ଆଜି ହଉଛି ଦେଖ, ଆଜି ହଉଛି ଦେଖ। ଆରେ ଦାମ ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ? ଦେଖ ଦେଖ। ଶିବ 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 ଛି 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 କଳି କାଳ ହେଲା ଲୋ ମା। ନନା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ସବୁ ପରିଷ୍କାର? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପରିଷ୍କାର। କ'ଣ ହେଲା କି ନନା? କ'ଣ ପାଟି କରି କରି ଆସିଛ? ଛି 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 ପ୍ରଧାନ କୁହନି ଏଇ ସଂସାରର କଥା। ହଁ ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ ବି ହାତ ମାରିକି ଶପଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି? ନାହିଁ ପରା। କ'ଣ ଦେଖେଇବି ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ସାଇଲାଣି। ଆମେ ବି ଚର ଧରିଛୁ ନନା। କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ଦେଖ। ନନା ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଆସୁନାହାନ୍ତି ବସୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ବସିବି କହିଲ? ତମ ସାଙ୍ଗେ ବସିଲେ ବହୁତ ମୋର ଟାଇମ୍ ହବ। ଛାଡ଼ ନନା। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏଇ ପିଲାଟି କାହା ଘର? ସେଇ ପିଲାଟି? ହଁ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଚିହ୍ନିନ? ମୁଁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି? ଓହୋ ହଉ ରୁହ। ଏ ପିଲା ଶୁଣିଲୁ? କ'ଣ ହେଲା ମଉସା? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଭକ୍ତି ଖାଲି ଉଛଳି ପଡୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? କାହା ଘର? ମା ବାପା କିଏ? ଫୋନରେ ଗପୁଛୁ? ମୁଁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଗପୁଛି। ମୋ ମା କହିଛି ପରା କାହାକୁ ଡରିବୁନି। ମୋ ମା କିଏ କିରେ? ମୋ ମା ନା ସନମ। ମଉସା ତମେ ଏତେ ତ କଥା କହୁଛ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟୋକି ପଟେଇକି ଦେଖିଲ? ଟୋକି ତ ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ ପଟେଇକି ଦେଖିଲ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରୁଛୁ ମତେ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ହଁ ହଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରୁଛି। ବାହାରିଛ ପାଣି ନେଇ? କାହା ପାଇଁ? ଆମର ସେ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇବେ? ହଁ। କାଇଁ ମତେ ଗାଧେଇ ଦଉନା? इस साल सरस्वती पूजा की शुभ अवसर पर आप सबको डीजे भोला की तरफ से କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ? ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ତମେ ଆଜି ନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଏ ବୟସରେ ଆହୁରି କ'ଣ ସୁନ୍ଦର? ତମେ ବି ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛ। ମୋର କିଛି କହିବାର ଥିଲା। କ'ଣ କହୁନ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହିବି ଯାଉଥିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ ଲୋ ସନମ, ତମେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ସନମ କେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ? ପାର୍କରେ। ହଁ ଆରେ ସନ୍ତୋଷ, କେମିତି? ଭଲ? ମୁଁ ବି ତ ଭଲ ଆଉ।
এটা শোনা কিଏ বে এটা তো ଆମ ଗାଁ ପୁଚୁରା ପ୍ରଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କିଏ ଏଇଟା ଆବେ ଏଟା ତ ଶଳା ମୋ ମା ଏ ଶଳା ବୁଢ଼ା ତୋତେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି ଶେଷରେ ମୋ ମାଆକୁ ପଟେଇଲୁ ର ଶଳା ତୋତେ ଏଇନା ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ ଆଜି ମାରିଦେବି ପୁରା ର ଶଳା ବୁଢ଼ା ଏଇଟା ଶଳା ବୁଢ଼ା ଦେଖିଲୁ ତ ପୁଅ ତୋ ମାଆକୁ ପଠେଇ ଦେଲି ଏଇଟା ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡୁ କେମିତି ର ଶଳା ବୁଢ଼ା ତୁ ମାରୁଛୁ ଶଳା ବଢ଼ା ଲାଳ ଅଂଶ କେବେ ଗଲାନି ସାରିଦେଲା ସବୁ ଓହୋ ଭଗବାନ